हेलो बच्चों, आज टुनटुनी आपको सुनाएगी एक मनपसंद कहानी जो कि मेरे साथ हो गई थी, पेश आई थी मुझे। चंद समय पहले की बात है। मैं जब कुंवारी थी तो मेरी शादी मेरे माता पिता ने कर दी। तो फिर जब मैं शादी करके गई तो मेरे पेट में मेरे बच्चे जब हुए तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं तन्हा मारी मारी फिरने लगी। अपनी दोस्त सहेली से बातें करती और वही मुझे खाना खिलाती, दिलासा देती। इस तरह समय गुजरता चला गया और एक दिन जो है मेरी दोस्त ने कहा, टुनटुनी तुम अब अपना गुजर बसर करने के लिए तुम अपना ठिकाना बनाओ। मैं इस तरह कब तक तुम्हें खिलाऊंगी। ये तो मेरे पति भी मुझसे झगड़ा करते हैं कि मैं सारा दिन अनाज इकट्ठा करके आता हूँ और तुम ऐसे ही अपनी सहेली को खिलाती रहती हो। ऐसा कब तक चलेगा। काम वाम तो कर नहीं सकती, वो तो उम्मीद से है। और फिर तुम इस तरह करती रही तो हमारा अनाज भी ख़त्म हो जाएगा और सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम क्या करेंगे। तब रानू चिड़िया आकर कहती है, टुनटुनी ये सब तुम सोच क्या रही हो। ये तो ऐसे होना ही था। कोई किसी का इतना भला कैसे कर सकता है। मैंने तुम्हारा साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह दूंगी। लेकिन मेरा पति मुझे इस तरह बातें सुनाता है, कहता तो वो ठीक ही है। तो फिर टुनटुनी उससे अपना हाल तो शेयर कर देती है। तब वो क्या कहती, वो तैयारी करती है और फिर वहाँ से रुखसत होने के लिए अपनी दोस्त से मिलती है और कहती है अपना ख्याल रखना और कहीं और चली जाती है जंगल में अपना ठिकाना बनाने के लिए। इतने दिन गुजर जाते हैं। उसके यहाँ एक रानू चिड़िया जैसी प्यारी प्यारी सी प्रिंस पैदा होती है और उसका रंग जो होता है काला होता है और वो रोने लगती है कि वे लोग मेरी बेटी का तो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी लेकिन वो अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखाना चाहती है। इस तरह वक्त गुजरता चला जाता है और शिकारी इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माँ बेटी अकेली होती है। एक दिन वो अपनी सहेली से मिलने जाती है और वो कहती है, जब वो जाती है तो उसकी सहेली के दो मुन्ने मुन्ने सी प्यारी प्यारी सी चिड़िया हो जाती हैं और वो उनसे मुबारकबाद देती है और कहती है, रानो तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें तो माशाल्लाह भगवान ने दो बेटियों से नवाजा है। लेकिन रानो कहती है, नहीं, लेकिन मुझे मेरे पति हर वक्त कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि तुमने दो ही बेटियों को जन्म दिया है। अगर दो ही पैदा करनी थी तो बेटे ना ही से कम से कम एक बेटा ही पैदा कर देती। तो इस तरह रानो का दिल बहुत ही दुख जाता है और वह हर वक्त रोती है और उसे अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। उसका पति उससे हर वक्त झगड़ने लगता है और कहता है, जल्दी खाना लाओ, ये काम करो, वो काम करो। एक दिन जब वो काम करके आती है, देखती है तो उसकी एक बेटी मर चुकी होती है क्योंकि उसकी देखभाल वो खुद ही करती थी। जब वो बीमार होती है तो उसका पति उसकी दवाई लेने को राज़ी ही नहीं होता और फिर वो बहुत रोती है। रो रो के उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी अब एक बेटी होती है। और फिर इस तरह वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे ये सारा हाल देती है कि देखो मेरे साथ ही क्या ये सब होना था, क्या मैंने बिगाड़ा था किसी के साथ, कभी बुरा ही नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हुआ। देखो माशाल्लाह तुम्हारी बेटी कितनी खुश नसीब है। आप ना ही सही लेकिन वो खुश तो है तुम्हारे साथ, तुम उसका कितना ख्याल रखती हो
اور وہ پاس والے گاؤں میں جا کر کھیلا کودا کرتی ہے۔ اچانک ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ سب تینوں رونے لگتی ہے۔ وہ بڑے شکاری آ جاتے ہیں اور ان پر چھریوں سے حملہ کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر کیا ہونا تھا، سب کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگلے دن جو کارٹونز بچے دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ کبھی جھوٹ مت بولا کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوسری کہانی۔ ایک جنگل میں ایک بہت ہی کھڑوس سا بادشاہ رہتا تھا جس کا نام کالا کوا تھا۔ وہ سب پنچھیوں پر ظلم کرتا تھا اور سب پنچھی رونے اور چھپ چھپ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں ایک جنگل میں ٹنٹنی اپنی بیٹی منی کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کا پتی سارا دن محنت مزدوری کرتا، لیکن وہ ساری محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو تعلیم یافتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کھڑوس جو تھا وہ سارا کچھ ان سے لے جاتا اور جن کے بچے ہونے والے ہوتے ان کو چھین کر اپنے پاس لے جاتا اور سب سے گھر بھی چھین لیتا۔ اس طرح سب پنچھیوں کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ کہتے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اس طرح تو ہم مر جائیں گے سب۔ کچھ لوگ اپنے گھونسلے چھوڑ کر ہی چلے گئے اور پھر دوسرے گاؤں میں اپنے گھر بنانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ کھڑوس کوا جو مالک تھا وہ کیا کرتا، پورے جنگل کے طوطوں کو قید کر رہا تھا اور پھر وہ مرنے لگے تھے۔ طوطوں کو مر رہے تھے، ان کے بچے نہ ہو رہے تھے، انہیں قید کرتا اور دوسرے پنچھیوں کو دوسرے جنگلوں کے پاس بھیج دیتا۔ اور اس طرح جب وقت گزرتا چلا گیا اور ایک دن ہونا ہی کیا تھا، وہ خود ہی ایک دن بڑی سزا میں آ گیا۔ اس کا گھونسلہ ٹوٹا اور کالا کوا وہیں مر گیا اور سب پنچھی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو بچوں، آپ اس کہانی سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری کہانیوں میں اچھا افیکٹ ملتا ہے تو آپ ضرور دیکھا کریں۔ یہ ہے جنگل کا شیر، اس کی کہانی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اس پر ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔